तो पिलामाने चलो आज आम आरंभ करवा तुम साहित्य बईर पाठर नाम है पिलामाने जॉन को प्रिय साथी डिक। ए पाठ को लिखिंट डॉक्टर दिगराज ब्रह्मा। ठीक अच्छे पिलामाने चलो आरंभ करवा पाठती। से दिन कराइल सहर एक रास्त जाऊे जड़े भारतीय युवक सांगरे थिले तांकर जड़े बंधु बंधु नाम थिला थॉमसन। से थिले बिलातर लोक। बिलातर चालीचरणी विषय जानिबा पई युवक मनरे आग्रह थिला। सेतिपई से बंधु थॉमसन को बहुत कथा पचारुथिले। रास्तारे अनेक लोक कुकुर धरी जाउथिबार देखि युवक जनक पचारिले आपणक देशर लोक कुकुर को खूब भल पाती बोध होय। युवक प्रश्न शुणी थॉमसन कहिले कुकुर हेउछि आम समस्तंकर प्रिय। घरे घरे लोके कुकुर पाली थांती। एहिपरि स्वामींकर गोटे और स्त्रींकर आउ गोटे पोषा कुकुर मध्य थाई। सेमाने निज कुकुर को नहीं गर्व अनुभव करती। तो पिला माने देख एटा से दी बंधु आउ एटा जन तांको प्रिय साथी डिक सहित रास्ता सियाड़े जाउछंती। कथा कहू कहू थॉमसन रास्तारे गोटे कड़े ठिया होई गले। तांकर दृष्टि पड़िला रास्तार अन्य पार्श्व जाउथिबा पदचारींक उपरे। पदचारी को देखि तांको मन उल्लसित होई उठिला। से डाक छाड़िले मिस्टर जॉन आपण एपटकू टिके आसीबे कि। भारतीय युवक जनक रास्तार आरपटकू लक्ष्य कले। देखिले जड़े वृद्ध व्यक्ति थॉमसन को डाकरे अटकी जाइछंती। तांको हाथ रे अछि गोटिए चमड़ार बेल्ट। सेठी बंधा होईछि गोटिए कुकुर बेकरे। कुकुरटी तांको आगरे ठिया होईछि एवं कौन गोटे निर्देश पाइबा पई तार मालिक को उत्कंठित सहित चाहि रहिछि। एही समय वृद्ध कहिले डिक मोर बंधु रास्तार अपर पार्श्व अछंती मते टिके पारी करी दे। जणे जणे अंध एकथा युवक जनक बुझी पारिले। डिक हेउछि एक अंधंकर लौड़ी। एकथा तांको अछपा रहिला नहीं। युवक जनक लक्ष्य कले डिक रास्ता उपर नजर पकाइला कारण रास्तारे अनवरत गाड़ी घोड़ा जास करुथिला। टिके सुविधा मिलिले तो से तार मालिक को रास्ता पार करदेव। किछि समय परे डिक देखिला रास्ता टिके फांका पड़ी। डिक लक्ष्य कला दूररू गोटे गाड़ी आसुछि। होय तो से ठिया होइथिबा स्थान रे गाड़ीटी पहुँचवा को प्राय 2 मिनिट समय लागिबो। बास ए 2 मिनिट थिला डिक पाई सुवर्ण सुजोग। से आगरे चलिला प्रधान रास्ता मझी को। हाथ मुठारे थिबा बेल्टी झिंकी हेबारु डिक जीवा कथा जॉन जानी पारिले। से चलिले डिक रो पछे पछे। गाड़ीटी आसीबा पूर्वरु डिक जॉन को रास्ता पारी करि देइथिला। गोटिए कुकुरर एभली कार्य देखि युवकंकर विस्मयत सीमा रहिला नहीं। से मने मने कहिले शाबाश डिक तोते किए बा कुकुर बोली कहिबो। थॉमसन जॉन को सहित युवकंक परिचय कराई देले। हजार हजार किलोमीटर को आसीथिबा युवकंक प्रति जनकर मुखमंडल रे शुभेच्छार भाषा फुटी उठिला। डिक पिठीरे हाथ बुलाई आणु आणु जॉन को युवक जनक पचारिले डिक आपणकर सब काम कर दिए। जॉन कहिले हाँ डिक हेउछि मोर सब किछि। ताकू मु परिवार दुकान को जीवा को कहिले से मते सेठा को नहीं जाए। जलखिया दुकान को से मध्य मते बाट देखाई दिए। आमे दी बंधु रुटी बिस्कुट खाऊं।
ଅନାବିକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇସା ଡିକ୍ ଏଇଟା ସେଇ ସାର୍ ଜନ୍ଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ କିଏ ଡିକ୍। ଦେଖ ଏର ହାତରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଚମଡ଼ାର ବେଲ୍, ଏଇଟା କୁକୁରର ବେକରେ ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଏଇଟା ହାତରେ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବନ୍ଧୁଟି ଆପଣ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁଟିକୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମୋ ଭଳି ଚକ୍ଷୁହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରମାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କହି ଜନ୍ ପକେଟରୁ ଚିଠିଟିଏ ବାହାର କଲେ ଓ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ଚିଠିଟି ଉପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ। କୁକୁର ତାଲିମ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜନ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଜନ୍, ଡିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଯାଉଛି। ମୋର ଆଶା ସେ ତାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ଖଟାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବାଃ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ କି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯୁବକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱତଃ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଜନ୍ଙ୍କ କଳା ଚଷମା ଓ ଡିକ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଖି ଉପରେ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ। ଜନ୍ଙ୍କ ସିନା ଆଖି ନାହିଁ, ହେଲେ ଡିକ୍ର ତ ଆଖି ଅଛି। ଡିକ୍ର ସେଇ ଆଖି କ'ଣ ଜନ୍ଙ୍କ ଆଖି ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ ଡିକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁକୁର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜନ୍ର ସିନା ଆଖି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ସେ ଡିକ୍ ତାହାକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ତାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଡିକ୍ ସେଇ ଜନ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ନେଉଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ଖୁସିରେ ବିତିଥାଏ। ଦେଖ, ସେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ। ମଣିଷକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଏଇ ପାଠକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।